प्रद्युत किशोर देववर्मा वो खुद को राजा मानता है और मोथा मानता है वो, लेकिन वो उसका मोथा उसको मीनिंग ही नहीं मालूम होगा, क्योंकि वो खुद को राजा मानता है। वो राजा भी नहीं है यहाँ का, जो लैंड ओनर खुद को मानता है। वो थांचा थांचा बोल के लोगों को तोड़फाड़ करता है। मैं बीजेपी से लड़ रहा हूँ। अच्छा सर, और फैमिली गठन तम तम काना के सही खनर और खाय तिनी खवाइसुमनि वो आनो एटे खायन बागै कैसा माफिया दल अनि विधानसभा पालिजाक दंमोन माफिया डन गुन्डार आनो पठान बागै नायसुंजाक इनका आं लाइन गारि बाय लाखि लाइन गारि बाय थां मेया को साव जे मन्त्री विश्वगति देववर्मानि नगानाव कैसा सामुखायमान तियि आपनो जले जागै बनो बुखना रखिनि सामानिर आबतै कुनु क्रय जों आमतै बुनान तकनानि जलेमु तिप्रासा जलेमु चिनि कुनु नाहार मु क्रय डॉक्टर विश्वजित सामु गाहाम नखाय दङ बो आं बाय गाहाम रिलेशन दङ बिनि बबाय मालायखाय आं लामाराव कक्साव आनि नगो फायो इभेन बिनि बुफायुं बिनुद तो थानाय विधानसभा 2023 बो आं बाय कन्टेस्टेंट उखानो बो सिमनाव सेकेंड पोजीशन फांसिं मानजालिया बिनुद बो आं बाय कंटिन्यू मियाबो कक्साव जेटा कुबिको बिनुद बाय आं गाहाम काइन कक्साय दङ मियाबो जेहेतु जों त्रिपुरा हाउस देव बीजेपी त्रिपुरा मथा बाय एलायंस जोंगै सामुखाय दङ ताबो त्रिपुरानि डेभलपमेन्ट बागै बीजेपी बाय एलायंस ओं थांमानि यागल त्रिपुरा मथानि MLS MDCs AM Rock सामुखलायले हने मिया बोबाग्रा बिश्रामगंजनि माल्टीपर्पज कम्युनिटी हल बो अकक्साका माने बाक्सा जतया बाक्सा सामुखलायनि पक थांखा हायनि न फियाव बसकांगो TTADC इलेक्शन TTADC संमरि फाइट दङ तै ताबो कैंपिंग से सुरु उंगै तंखा तामका काउंटडाउन सुरु उंगै थांखा अजराव न बाक्सा फाकतलाव मानजागै सेम टेक्निक सेम बोबाग्रानि टेक्निक नावैनो आमहाय सामुं खलाय दङ आमहायनि मानु पुइला बो कांग्रेस दंफ्रु कांग्रेस याखरे पुइला त्रिपुरा मथा एनजिओ नि परे त्रिपुरा मथा पार्टी उंगु त्रिपुरा मथानि बो फियाबा आपन सिंनो चबा खलायलै जो त त्रिपुरा सा लुक्रक मिलिनो TTADC हापांगो केबनि फान यावै लुकुनि फान बायनो त्रिपुरा मथा TTADC हापांगो आसुक मानि फियाबा तिनि बोबाग्रानि कायसा जों लेटार नुगैमाखा जे जों मिया फुनुका हास्तेन लुक्रकनो जे ST नि रिजर्वेशन पॉलिसी जे 31% तो मानि तांनि 6% जूनियर फिजिकल इंस्ट्रक्टर पोस्ट नि आमो बेलाखन वायलेशन खलागे आजाके SC नि बतङ आम हाइकनो लेटर कायसा रखा यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा न बुबाग्रा हाइके बसकांगो अमन बागै चबा खलायनायनि बागै ताबो त्रिपुरा साराव उंगै दङ तामके निजिनि मानथाय सप्ताय जे ST नि रिजर्वेशन पॉलिसी गोबांखौ जागानो थांजाक दङ तै रिसेंटली 2 वीक्स सिगां हाइके हाति बारनि सिगां कायसा हेडमास्टर नि प्रमोशन नि लिस्ट अंखरमानि 70 जनाव खरक सापनो त्रिपुरा साख्रैखा आरो बो बेलायखनो अभाब जाजनाय प्रमोशन बो खरक सापनो क्रिया कि STO कि खरक सापनो हेडमास्टर नानि उपयुक्त क्रिया हायदा आम हाइकक न फायो आ जरा बो 17 जनानि बिसिंगो खरक सापनो ग्रै आबागैनो बोबाग्रा तिनि लेटर कायसा रखा यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा न जे ST रिजर्वेशन नि वायलेशन मानोति फियाबा नुगुइ माखा गोबांखौ जे त्रिपुरा मथा हास्थायफां बाय एलायंस थांमानि यागल किसा बरकनि जे सामुतां तंमानि गेप उंगै थांगा लुकुबाय तंमानि आजरावनो फाक मानजाखा सेम टेक्निक न फाक न माहनाय कक उंखा तिनि फुंकसां जरानि सिमिं न नर नुगुइ माखना डॉक्टर विश्वजित देववर्मा बनो पुइला त्रिपुरा हास्थायाव सिनिरनाय आंनो ओ जाकब देववर्मानो आंनो सिनिरो लुक्रबनो केव सिनिया बसाबो बबियांनि केव सिनिया दागिया बारिनि गजो कामिनि सिमना कन्स्टिट्युएन्सिनि बिसिं खबजा विश्वजित देववर्मा बनो आंनो क्रंहरो आनि बागै अम भिडियो खलायग्रादि आं अमहाय परिजाक अमहाय फटो जीवन बो जो तोरनोबो अ फटो न बाखा अमहाय फटो नों आनि बागै अम किसा खलायग्रादि हिंगा आं बो कुबिनो थेरिगो आं आनि आमचाय कयेकटा लामा राव बिल्डिंग राव विजिट खाई नगो फाइमानि यागुलो कैसा सोशल मीडिया डंगर चैनल कैसा वीडियो नुखा जे तिनी चिनी सिमनानि न आनि एरियानि आनि मनाइनो खलायो डॉक्टर विश्वजित देववर्मा
boto tak sara tripura na chinti prasan bagi samung khai tongo ke bo tamjani khoroksa hozlai tv ni channel ni malik bujago ini rogo bo samani khnaka kai o dongor channel tv o ani bumu silchawi kaisa content rijak nukha ang kai o content rijak no video nukha je hozlai tv ni malik mane je hozlai tv naikol nai na angbo sachu meya ko sao je মন্ত্রী বিশ্বগত দেববর্মনি নগানাও কাইসা সামু খেমান তুই আপনা জলি জায়গায় বন বুখনা রকিনি সামানি র আপনি কোনো করে আমতে বুনান তগনানি জলেমু তিপ্রাসা জলেমু চিনি কোনো নাহার মু করে ডক্টর বিশ্বজিৎ সামু কাহামনো খাইতং ব आंबाय गाहाम रिलेशन दं बिनि बबाय मालायखाय आं लामारावबो कक्साव आनिनावबो फायो इभेन बिनि बुफायुं बिनुद तो थानाय विधानसभा 2023 ब आंबाय कन्टेस्टेंट उखानो ब सिमनाव सेकेंड पोजिशन फांसिं मानजालिया बिनुद ब आंबाय कन्टिन्यू मियाबो कक्साव जेटा कुबिको बिनुद बाय आं गाहाम काइन कक्साय दं मियाबो जेहेतु जों त्रिपुरा हाउस तेबो बीजेपी त्रिपुरा मथा बाय एलायन्स जोंगै सामुखाय दङ ताबो त्रिपुरानि डेभलपमेन्ट बागै आउन बागै बिनुद बाय आं कन्टिन्यूअस बबाय रिलेशन दङ तै कक बिसिंतै जों बबाय कक सालायो जेहेतु ब खरकसा चिनि सिमनानि बीजेपी नि कैंडिडेट बिनुदनि बुता सिंकेबा आं बबाय रिलेशन गाहामनो दङ बिनुद बायबो गाहामनो बिश्वजित बायबो गाहामनो बिनुदनि कैरेक्टर अब जों गाहाम साइमन बिनुद एकदम बर गाहामसै बिनि बुता हिसाबै डक्टर बिश्वजित बबो गाहामनो गाव जागा बिनुद बीजेपी नि कैंडिडेट उखानो आं बाय कुनु प्रॉब्लम करै जों गाहाम रिलेशन kai सामु सालगै दङ सिमनाव के बीजेपी नि कैंडिडेट ब उखानो kai जों जागाव जों त्रिपुरा मथा उखानो बबाय कुनु केवास करै के बिश्वजित बाय के बिनुद बिन दारा बयबो जों कुनु केवास करै आगेनि सिमिनि सिनलाय आगेनि सिनि बिनि रिलेशन का हम ताबो रिलेशन का हम फियाबा बनो साबरगले बुखाबो जों अबश्य तदन्त खालामनायनि बागै पुलिसनो अर्डार रिजार्भ तांगामथिं लायखा जे दुखु माननाय जे बुजागनाय बर बिश्वजित बुजागिया हिनि बनि जिनसाका बिनि ड्राइभार बाय बिनि जे बजे अभिजुग खालामनायनि बेयावनो हजलाई टिभि नि नकफांनि खोनावो बर'निबो साइमिया गाय हजलाई बायथ' जों कुनु रिलेशन हामिया आंनानैसो गक्रे कारण ब साबो जों सिबुसिनि आंथ' सिबुसिनिया गाय चैनल जेकुनु टिभि चैनल जेकुनु यूट्यूब चैनल जेकुनु बर'नि एगेन्स्ट हायकेबा जदि सामु हामिया खायके आंखै साविन मान के आं बायथ' जलनि गया गेजिं करकसा लुको आदं हिसाबै चिनि एगेन्स्ट बो गोबांमा चैनल न कक्सौ आजाबो बलायनो तलायनो कुनु प्रश्न फाया के आपनो হয়তো কেবল দে जोंबाय आंबाय बिनुदनो हायकेबा आंबाय बिश्वजितनो हामिया रिलेशन खायनानि बागै पलिटिक्स खालाय दं आबो जों साइमिया एतबो आं कयनानि मुचुगो जेते अमहाय माने ताताल कक जेता जों बो डेभलपमेन्ट खायमोनबो आं तां जलनेबा आबो सिनि लुकुरकसे हामक्राय मान तमलेना के बिनुद जेबे सारा त्रिपुराव जों नुगै दङ बिनि सामुरो जों बबाय कुनु वालाय मारकरि बिनि सामुरो बेलेखन गाहामनो गाय बचुंनो हेल्प खालाय दङ सिनि गभर्नमेन्टनो हेल्प खालाय दङ मासे खालाय गाय खरगस संगायनो गथादोनो अच्छा सर और फैमिली गथना तम गाना के सही खनार और खाय तिनि खवाइसमनि व आनो एटेक खायन बागै कायसा माफिया दल अनि विधानसभा पालिजाक दंमोन माफिया डन गुन्डार आनो बोथामन बागै नायसंनाय इनका आं लाइन गारि बाय लाखिरि लाइन गारि बाय थांगा इनका नखरा एटेक लिया इनका हरजलाई टिभि आं लगे मीडिया थांनाय कोनो बुइ बखर खात्री दाबो को हस्पिटाल इनका आं दाइबनो बुखा जुता सका और बुखा यासि के थंनि बायरिखा इनका अबनो ताबो अबनो रिपोर्ट सिटी स्कैन रखायनो नै दाबो जिबि जों फायजा दाबो सिटी स्कैन रखायनाय इनका बनो इको बोतामो रेस्टुरेंट बोतारो ताम फायजा गारि चाला दमान माया आबेबो संनाय बनो सबो पासपोर्ट होलै इनका मुंजो मोले आं मोनि देबरमा नेक्स्ट बाजा जानानै
bro ang aro sarna na sina hine thai mane ang line gari thai mane gari kha tuja o te khrosa o bai tv nam nia hor gari rosa koisa muni bothai tongpuru 8 rasa phai borok sinia bro na ang nu kagla sinwa personal na sinwa jo kisu development ka sinwa bar bazar playa bor bor logi tongo bro an pal pal bu ya pa ni bonji kapli jo susi gele ka ya si ja sabari ka ngani o ba tar last kana Faksa baru nambang lagi ni anak lagi tabu sih ni. Ada nih kita driver aku tuh nunggu itu mayo sin parah nih gua faksa nunggu itu mana jam kan sejak mana. Enggak arok faksa mana kayaknya tabu di sini on kore anak saya pas itu 2 menit bukan. Jahat nih nang sampai jam tuh ibu rokat itu lagi pas. Kalau buka mana terakhir buka bro. Tinggal langsung kan harga yang pas menit sudah nopo dikit harga sekitar 600 begini. Ngelas dong kan paman langsung start kayak nasi online gitu. Saat apa kan dia anggar di garis Canada. Apa no? Bos apa yang bawa takkan borong kapan masih sini? Borong no sinema to nuka kan sinema কিন্তু borong dapat ini borong mungkin ada tongai dong. Sok sampai borong kata emle login tong borong lumayan dah. Borong han to ya. Sok sampai borong pati ini login tong awan suku borong mafia orang nong kana hewan suku borong orang ini masa kan jadi mulai dong. Murah pada ini dong orang perekam harga marahnya dong plus yang jelas sih nanti ini orang botol. Bukan harga marah koi comoni na koi comoni wani harga marah koi comoni dah. जो प्रोडक्ट किशोर देवर्मा वो खुद को राजा मानता है और मोथा मानता है वो लेकिन वो उसका मोथा उसको मीनिंग ही नहीं मालूम होगा क्योंकि वो खुद को राजा मानता है वो राजा भी नहीं है यहाँ का जो लैंड ओनर खुद को मानता है वो थांचा बोल के लोगों को तोड़फाड़ करता है। मैं बीजेपी से लड़ रहा हूँ सिमना मंडल से सिमना कॉन्स्टिट्यूंसी से। अभी मेरा गाड़ी तोड़ दिया गया तो मैं दिक्कत जनाता हूँ जो तिपरामथा करने वाला ये लोगों को तोड़फोड़ करने वाला ये लोग अभी इस जाने वाला है। यहाँ का सिमना से भी विदाई होने वाला है और त्रिपुरा से भी विदाई होने वाला है। 23 में ये लोग खत्म है। मंखा गोबां कुनो जे तिपरामथा हास्टेपंबाय एलायंस थांमानि यागलो किसा बरकनि जे सामुंतां तंमानि गेप ngै थांगा लुकुबाय तंमानि आजरावनो फाक मानजाखा सेम टेक्निक नो फाक नो माहनाय कक अंखा तिनि फुंकसां जरानि सिमिं नो नरनुगै मांखना डॉक्टर विश्वजित देवर्मा बनो पुइला त्रिपुरा हास्टेओ सिनिरनाय आंनो ओ जाकब देवर्मानो आंनो सिनिरो लुक्रोबोनो केव सिनिया बसाबो बबियांनि केव सिनिया दागिया बारिनि गजो कामिनि सिमना कन्स्टिट्यूएन्सिनि बिसिं खबजा विश्वजित देवर्मा बनो आंनो क्रंखरो आनि बागे ओम भिडियो खलाइग्रादि आं ओमहाय परिजाक ओमहाय फटो जीवन बो जो तोरनो बो अ फटो नो बाखा ओमहाय फटो नों आनि बागे ओम किसा खलाइग्रादि हिंगा आं बो कुबिनो परिजाक हिंगा तिप्रासा पीएचडी परिजाक हिंगा तांगि लुकुनि बिसिं तुया तंनाय बाहानै आं बो 8 मास सकां बनि न्यूज नो सनामै तुबैरो फाइका यागुला आं हास्टेनि इंटेलेक्चुअल तंनाय जतो लीडर संजांनाय रक बाय हाइकेबा इंटेलेक्चुअल जे शिक्षित बरक बाय संजाखनो भेरिफाइ खाइदे नायखाबो डॉक्टर या नै आं कुनो सालिया चुपचाप तंखा बसाका आनो लंडन निसिमबो पेरिस जरा हिमि थांबो लंडन निसिमिं पेरिस इंग्लैंड निसिमिं बो फ्रांस जरा हिमि थांगा गे दागिया बारियो बो 100 बार बो हिमपो दिल्ली हिमपो आगरतला निसिमिं ओमहायनि आंबो साइरे जाका गे आं हंजामन यागुलो चुपचाप ngै दंहा कोनो सालिया यागुलो बो बास रक बागनानि अटो रक बागनानि हिनै साका हंगा आमनो काइसा काइनि जों हाय न्यूज चालक पिका जोंनो ताबो जे बिन लगि तंनाय जे हरजलाय दे हिन उमा शंकर दा हिन बरक सिनिया आजराव त्रिपुरा हासिन लुक्रकसे त्रिपुरा सारकसे सिनिया तैउ खरक नै जे डेमो खोख्लाय फुनुंनाय आमरबो सिनिया आंनो पुइला तबो नतै खरकसा तंगतै त्रिपुरा हासिन जे कसाम मीडिया हाउस borok bono sekang tubo tini jotono tangi usulka bo ano saka 60 country samani bas baluyako 3 mas ni pore hinganggen cetamung thanga 110 ta country si berai khapo ga aro number 1 tatal ga tarpore ke bo asungno saka ang magana bagai renai basgari 1 crore ni pai renai lukuno 1 crore ni basgari pai tiprasa am sayo tam hamkrai engnai bo pulo tower ano meetings boring itlangkha 4 घंटा मीटिंग खाइमन यागलो गोबां कोन कक साका आन कसमा बोथ्राय थाइका बो सीधा बुबाग्रा न से टारगेट बुबाग्रानि जे तुइदुलै लोकनो सबाय तंग आम हाइकेनो बन टेक ओवर खाइनानि तांगो
bubagrani je senkrak warrior tongnai rok down chajak ajora bo phak taleo bini uklugo backup rnai bo tongo bono je funding crowd funding ri tongnai bono samutang rai tongo main gangke TTADC ni election no nahari tebo tongo amo ulon sanai ang last of okok sawono amone tei tini je bulai lai mane bo puila saka Umar Shankar Debroma bokrok phatri he thuisas rong thangani sao Umar Shankar ni kuniya kansle kisa kisijak nugo amo without proof sara kun seme of the thing bujaka Umar Shankar bujaka bono bumani salia je thena themrang rok pio botam saka video bokrok phati thanga audio botam saka bokrok phati kapu number 1 bokrok da phati ka Umar Shankar ni bosawo line gari be phayo nei line gari be phayo bono bathana na singjak bo kharka ge line gari be phayo ge bini driver ka bo bhaike ar bujak tongkha yasi kong nei do bujak mani thik no amo average aya amono joto content khlayo lukorok saka angbono nasile jak nei bo ani obiman no bo ano lasimo rakha tatal kok bo ano information roi bo news no sanamai ano tatal kok sarkha bo ang verify cross check khaya kari news khai lukrong ne biskang tujaka atma sakang ko oling nai nei di ar smi ane obiman tai wasa pulo tower thangmani yaglo pulo tower kok sab lai man yaglo bano ringi tlang man yaglo pulo tower ro thangi bo ano tam saka amo ban ka samo bothai thai thangka boni next target bubagra se bubagra no se target bo political background 2014 central minister ngai ni saka central minister nang ni bo video bo sajak tamang saya central minister nang ki chengra 5 lakh ni shoot kanna ni bag tina ni chosma thumnan ki chengra feku dap saplai honmano lokura ano musuk sui bisa nai hindi angku nungjagi angku bini kok saw tini ani pholaman liya bo ano bini logi tina ni bagi bo saka ang bini logi himliya bini an harmong bai tamke lokurok no puila arom na thangka bo sekana thangke pesi saro mane sararo haike lukuni bo support mileage nang tongo yaglo bo logologi no political thangpai nai omo target git je tini bujak mane amo busuk bini pre planning kok bujaka thik no phebo bo bokrok phatiu ma jaga bokrok first phatia nugui ma khana norok video bokrok da phatika naila gebo simnani mafia gunda rok palijak rok ni sawang bini a jodin bo dofan hamjan ke boni a basa bahai ingkhana buino solida ingba boni a basa bahai ingkhana ang kemno support khlaya ang BJP ni bo phunugo CPM ni bo phunugo tipramotan phunugo IPF ni bo phunugo Congress ni bo phunugo phebo kubui ang bo joba khlai phaijak no haipana ang lukurno kuno saya ani sinmono norok dongo TV ni ojama ni simsin norok saimano dongo TV ni Jacob ni saimano ang bo khlai phaijak amono rugui tini Montri Brishoketo Debroma Koksil sajamani yaglo Umar Shankar Debroma bai target simna constituency sim target nornani 2023 assembly o batai logirnai bo o Dr. Biswajit Debroma no boni bufayno Binod Debroma bor khorok nikese khlaimani pheo bo hariui thangka Brishoketo bai nga Montri Brishoketo saga sing relation kaham no tongo hai tongo pheba kaisa video omo jeng phunungnam sungi haipono lukurok ngka proof sano evidence sano abagi evidence ruiro omonche sekang boni buta boni bufayung Binod Debroma tam sakanai ne dingke borok busuk horjalai ingjak na bo target right na hajak ano polo tawro ringkha afro tam sajak ngko o video nai no evidence by kok sawa ang je propon Jacob Debroma evidence by nai ne di busuk joljak ge tini Montri Brishoketo Debroma bo tam saka tei bo kaisi statement roma bo tam saka khata nai statement ro noro nugui mankhana khatao swijak mane mu kosto bidda mane bo tabok election ganai tongha jekuno jaga thangi lukuni sentiment emotional sentiment phnangai biskango kaisa politics basanani jesabai pun thangmano jesa bodol pun thangmano presently o to tono tongoi tongo BJP baino boni bufayong borok hamiya kahamno boni bufayong bai ani kono krei pheba je borok ni incident ngai family 2023 ni amno tuisi lukuni biskang tui phayo bono Dr. Biswajit Debroma tai boni bufayong no ex candidate ke a jagao Montri Brishoketo Debroma bai kono de tong ba Brishoketo no down khiklaina bagi bini area ro thangai khlai tongo khoroksa mane assembly ni chongjak has jekono government ni samonga policy ke lero process lero ka azorao bini bono dagrei biskango political mileage ni bagi loko samkhai tongo amo norok no bonungnai ang tebo sanai tini bono tuino of prime time tini bono tui simno okok nge Brishoketo Montri Brishoketo tam saka norok
bskango bo nugui mankhana tabo otaise naifidi ge o Biswajit Debroma bo tamsaka khnainai di ge paithago boni bufayung bo borok busuk jolijak men ga ang bubagra boti prama thani founder ngai hamjagya ya ang tiprasa angkhangke bubagra poribar bubagra bosongno jota hamjanai sudu party no hamjagya ang bo bubagra no hamjago phiaba bo bubagra ni against saryantra rachiui tongo kaisa planning khlai samung tangui tongo amo bo anopulo tawra sajak ani phola mania tablu kurungno rano sui musu busa jespon hon tongni ang kubui kok no sawi phayo oman sikang mon nai nai di tini mantri bishke tini statement mon nai nai di bin statement bon nai nai di tei boni bufayung bo nai nai di bor khorong nai keno camping khlai leo joto khlai leo ang sikang tu bo Biswajit Debroma no phiaba tini ang no kubui kok satini lukurok ano joljago baksas rai rok ni saimeng na subao je subanai no saba hamjaya tongnai ba Tripura hasteo subanai kabang kung tongo noro ani ang tebo kubui kokno ulot tubuan tinin bagi asuk jorano tam statement lakhenai nei di tini phungkasang jorani koktuma je Biswajit Debroma tai khoroksa Umashankar Debroma borok khorokni bujago nei kaisa audio message viral ungo a viral no dongo tv no puila o lukuni buskango tubu lukurok je hna tangi chajagya ang Biswajit Debroma no hnai ang niji soyong dongo tv ni founder member ang no tuiphang dongo tv ni tini prime time o kokno sawo lukrok ni buskango je norok Biswajit Debroma hnai PhD holder Dr. Biswajit hnai London ni swimming Paris jora himui thangka bo hnai phunuknai o Tripura o puila sinimung rwnai se o dongo tv o Jacob Debroma norok ani video ksam 8 mas sekang 8 mas sekang o video ksam iko norok screen o nainai di omono ang remani prai no 1,35,000 views tongo tai comments borjak 3,000 plus likes tai comment 500 plus comment rojak ang tangi Biswajit Debroma no joli nai ba ang tangi chajagya angnai ba kuno ang bono chajagya hnai bo tiprasa dofani samung kaham khai tongmani no ani kuno kebemo krei kuno bo krei bo kaham no khlaike kaham no khlai thangto main kokke haise boni tui hasteni sijak nukjak rok bai kwbang kukno ang allegation masakha je boni biography news no ang hamjagai tiprasa ase porija lekha khlaijak tangi hujak nonghanei bono khosai ang no tubu bona ang bai contact khlaimani ing poreo yagulo kok salaimani yagulo amono ang news namo Tripura o kebuya o tabu bin logio horjalai tv dahni tongnai tini bujangnai gurine borok sabo borok kun krei Tripura o je youtuber khorong nei guri tongnai o jemono demuk khlai phunuk tongnai borok krei siniya Biswajit sabo ang Jacob Debroma se Tripura hasten lukrok ni buskango tubuo kubui kok tebu hujak tongkho amono jorawo sawona tumani yagulo tei khoroksa tongo omahai khlaino bo otumal khumbakna ni bas gari rok pai 1 lakh borokno sakiri na hnei kok tuman news tubnai bo tei khoroksa tongo bo phunukliya tamke bini kubui mangpli kasawi thangka norok ngeto ta bona hamjagui tongo aw hamjagdi amo tino bo lukurok suba sumanjak tongthu bini tatal hamjak mawo phono lukurok suba su manai tongthu omokuniya kokhe haise kaisa master planning tongo bini amo jorao siwi koknai with proof by apru ngai Tripura hasteo mutai manlayo jora kisao koyekjona borok suba khanggen bono mutai ke khulumlayo mutai haike khulumani yagoloke ulo bawai thango jemon Tripura sar mutai mama hai ang Biswajit Debroma no kuno ngya pyo bo tatal kok saka ano haike norong sadi takhuk je ani atma sekang kesam news o atma sekang news o nai di ang no tubuo bono sinimungru Tripura hasteo Dr. Biswajit Debroma nei norok sinia ko apro ang si siniru ang se kaham kok pirei khorang kesang bai kok pirei bono nong ni buskango tumani tini tamni bagai
boni samungang hamza gengya lokono subasu khlaimani kebo hamza gengya ang subai phekya NRC case pro ang subai phekya jontor montoro tiprasani NRC ni bage ang basai kok sai phekya bisuji debroma da basai phaikena buiba ka sungu nang tam khaike nai jacob debroma no norok sinia ko kahamke sudu dongo tv ni mukhang bai simsi siniko abagi norok ano si sinia ko sung phunungna bo thangya sung kubui dofani samuje khayo piaba bisuji debroma botam saka ano puila side country berakhyani saka without evidence no angbo lukurok no news sanami rekha side country o berai phaikya nei yagulo tamo saka bo yagulo oino khorok no youtuber no ringi tam saka 101 country o berakya po 5 lakh ni juta kapu ha lakh kaisini chosma thupu nga ang je agi je sijak nukjak intellectual tipra sarok bai je hunjak mani nung bini background nugya oi Bangladesh ni borok hinjak mani amu kubui dengkha bini bodla dongo tv ni ozama jacob debroma tataleng thaganabla hanga bano pule tatal no kok saganable tai kaisa second time kununglia pulo tower norok sinina ni sikang anono botuina musungjamani boni logio tabuk je botui tongma hai pulo tower meeting kha 4 घन्टा meeting kha gobang kuno bo saka akokne tini saya jorangpur sawana ani pholamani liya ang dongo tv no norok sui musuk khundi norok hamjago bin samono chuba chumani in kaham fiaba bini planning alada jorao no norok saibano ta kisana singdi o prime time tini pura bonino tabuk jorao no saibane pulo tower agartala ni pulo tower 4 घन्टा ano tui meeting khlaikya bo gobang kung nano saka boni logi himnani bagai fiaba ang lukubai jora kisao bono hero sanamoi bono mileage ruoi ulo lukurok bon thani ashawi maya ang purung kangke ama ang sidai ingnai ani responsibility tongo dongo tv bo years ni simi lukuno kami kuna berai phai no kok tuma thumi phunugi tong phai tini bo koidin ingkha lukuni buskang phaimani amoya luku no bo chubai tongthu bad bini an nahor mungboya gobang kung no kok huijak tongo lukuno chubasu khlaimani belai kaham boni nahar mungrongna ang hamjamani phiaba bo mileage mana bage bini mileage tam political mileage phunung mano because bo background political ni 2014 o BJP ingui tongo tabo presently ono BJP bo kaham phiaba bini naharmung alada tui bo ketal TTADC election o boni naharmung alada amo joraun nor kaham ke saimanai je lukurok ngi chini tiprasar ko belai maya ganang ukuluk buskang nasi yawoi hamjak layo aw hamjago tabung neta montri rok MDC rok MLA rok para habai lukuno chubaya obosoi jol jangnai lukurok nangma jora manya a jora ono je jaga tabungni je present ni je kono party ningtho je kono party tipramo thangtho IPF tingtho BJP tingtho CPM ningtho present no subasu kami thangya bolaijak jora ono a jora ono tabuk Biswajit Debroma thangi lukurok no chubai tongkha puila boni attempt nai di bono puila tumnai norok daily koktun news entertainment no nukhana otu baknani tubuo bas gari bo paire nai lukuno 1 lakh chakri nai hinai norok puila nukhanable hasen lukurok apro sabo tu khaba tabu bin logi tongnai rok da bono phunu kaba dongor tv phunu ko tai koikjana channel phunu phiaba tabuk tamni bagai bini nahar mona alada bongka khorok sano tackle rnani thangi tongo a planning anono sajak ama ang truk nong no bujugana tini norok jora romoi nora ano sui musupun hontongni ang ani chaya khaima tongkha ke ang janai bat ang dofan ni bage ang dofano thokai saya dofani bagi tatal saya neta montri tatal saimano because politics songkha tatal ko sajangnai no boni NGO bai thangni sal bai bo omhai khlai lukurok no buskango political lo bakhlaina thangtongo because o kokno মন্ত্রী বৃষকেতু দেবরমা বো তিনি সারিপাং জরাও ব কক শিলচা জাংমানি ইয়াগুলো ব অকক শাখা তামনি বাগৈ ব বিশ্বজিৎ দেবরমা থেমরাং সিমনা কনস্টিটুয়েন্সিনি মাফিয়াস থেমরাং গুন্ডা নিকা তামনি বাগৈ ব ওয়াইসে লাइन गारि बाय बनो नासिं तंफो बुथारनानि हिनै बनि थानि प्रुफ दे तं बनि वाइसके लाइन गारि बाय फाइपो वाइसके बनि ड्राइवर या सिकं नै बुजाखा ब लाइन गारि बाय फाइ तं हे बनि ड्राइवर बुफ्रु बुजाखा बुबुर बुजाखाना गोबोतै खरकसा साव बखरक फातिरौ ता खवायो लास नै उमा शंकर देबरमा नि बखरक द फाटिकाबा आमो ताताल माने ककनो 10% नै नो 100% सनामै रेखाबो नांगो ब पब्लिक नि support nango botabo buskango neta angnani bagui abagino zero down payment installment by bo
অটো বাখা তারপরে মাগনা বাগহনি পিরখা जों तो मागना बागहनि पिरिया तांनि पिरनायबा नेता मन्त्रि सानायनो बो फायाको ते अमनसे सिगां बनि बुफायुं उनखा जे लाइथांजा सिमना कन्स्टिट्युएन्सिनि एक्स कैंडिडेट एमएलए नि बरम गनां बिनोद देब्रमा तिनि बनि बुंखना नांगो ताम गांके बो मन्त्रि बृषकेतु देब्रमा सायरका बरनि रिलेशन काहाम हनै ग अ भिडियो नायनाय दि अमनसे सिगां नुगै माखना रिलेशन दा काहाम बुबा ग्रानो बुसके कुलखा बनि गारि सबाय जाखनै आओ सबाई के जल जाके सानै ना आमो बनि बुफायनि कुन कक थांया तामके बो आगि बो बीजेपी नो बो साजा कासे इंटरव्यू बा आंसे सेंट्रल मिनिस्टर चाना तंगमनि 2014 वा आं थांयानि साव कि सेंट्रल मिनिस्टर माननानि चेचें रादा साला बुखु बै साकेन ओं थांगो गुलुकुरक सायमाना नांगो आं बिश्वजित नो बो आं बनो बिनि सुबामानि जागाओ बनो केबो केमिंया बो मान सुबा तंथु खलाय तंथु फेबा बिनि उकुलगो बनो दागारनाय तंगो फंडिंग रै तंगो बिसकानि टीटीएडीसी इलेक्शन नि बागै अमो कुबि कक लास्ट पाइथागो तेबो कुबि कक सारवनो ताबुया बनि प्लानिंग न नाहारै हागे बो तिनि बो बखरक फाटिका उमा शंकर देब्रमानि बखरक द फाटिका कक तमन बिसिंति सायमाका उमा शंकर देब्रमा बो खरकसा खवाइनि माने तिप्रासा एसटी खवाइनि सीपीएम नि सम्पादक बनि लगिगुरि हुने आमा हाइबो कक तुमा गे तिनि बो तांगि बिनि ऑडियो मेसेज बखरक फाटि बुखानि साबे बिको बखरक बो फाटि जागियाब्ला गे अमो लुकुनो उगुरो खलाइमाया दा काजैनो बो पॉलिटिकल माइलेज नि बागै लुकुनि सपोर्ट नि बागै बो अ कक सावै दङ हनि न जों हनिमानो आबगे आं बिश्वजित नो जलिया बिश्वजित नो सिनिरनायसा आंसि जाकब देब्रमासि अ त्रिपुरा हास्तेव सिनिरनाय आं बनो तांगि जलिनाय बा तिनि बो जलिया बिनि सामं बो खलाय दंथु फियाबा अ नाहार मुंतै तामके चिनि त्रिपुरा सर बेलायनो बखा काहाम थकक जाका फेमलक जाका ता थकक जाकतो बिन जत नि ककनो नांसाव साबनि तिनि बीजेपी नि न्यूज बो फुनुगो सीपीएम नि न्यूज बो फुनुगो त्रिपुरा मतनि फुनुगो आईपीएफ तिनि फुनुगो सामनि फुनुया तंबा कि आहै केनो रांसा जाखायदा तिनि बिनि ताबलु कुरक बनो नाय तंगो हामजागै तंगो साजागै तंगो अ कक तो कुबुइनो बनि सामुनो सा हामजागै तंगो फियाबा बनि आ साजागमनि हामजागमनि जागा बनो क्राउड फंडिंग रुइ अ सामुं खलाइरि तंनाय तंगो आबागैनो बो माइलेज नांगो जों साना थांगो कायसा एनजीओ नि कक अरा आं खोना मुसुंया यूटीएफ यूनाइटेड त्रिपुरा फोरम नि बरक कम दा त्रिपुरा दफानि बागै चबा खलाइ फैका माने चुबा सु खलाइ फैका लुकुनियागो खक्से खंनिनाय फनो एकटे एकटे क्लीन चिट लिस्ट रो सामुं तांगिरमन पायै नक तांगिरमन पायै केब एप्रिशिएट देखायका सात्राय दुगुल दा सगै फुनुका यूटीएफ टीम न तिनिबो यूटीएफ नि एनजीओ खलाइ तंगो कोचिंग क्लास रि तंगो गोबांखौ बरकबो साख्रि मानि तंगो तिनि बरकनो एप्रिशिएट देरखा त्रिपुरा लुकुरक रैया फियाबा बो तिनि ओ ताल थामसिकाखौ ओ त्रिपुरा हास्तायाव फाइमानि तामो कुनो साइमिया ओइ तिनि अमहाय इंगै तंगो लुकुरक किसा सिताय तंगो बिन सुबासु मामनि न बना हामजाकतो जों आमा आं कुनैया नरक नि कक न तिनि प्राइम टाइम आं ओ जवाब रिनानि नाखा ते एक्स्ट्रा प्राइम टाइम नि बादेबो अमो नरक नुगै मानाय तेबो कुबुइ कक बो पुलो टावर्स आनो तामो साका आमा आं सासायाको नरक सिनियाको अप्रुबनो नरक सिनियाको त्रिपुरा हास्तिन लुकुरक आबागै आं का कुबुइ जेकुन जागानो रानो सै मुसो खन्दी कुलदि जेसमुन हन्दी आं लुकुनि हामजामा सुंनायो बाट आं कुबुइ कक सामानि बागैनो बाक्सा बरक आनो साजायंगो तिनि मन्त्रि बृषकेतु देब्रमा ताम सागानो रखनायमा kana buskango boni buphayung binod baibo relation kaham tongo angke biswajit baibo relation kaham tongo kok salayo malalayo lama huntongo hake 2023 ni assembly election o tamo saka binod debroma tiprama motha party noti tiprama thani MLA nung nable brishuketu bo borom ganang brishuketu debroma bobo to tiprama thani MLA nung nable azara o bubagrani bagi tamo saka ge borok ni no tini je kok kifir laimani kok firuk laimani amaki relation ki kaham haide matong kazino yang bo simna constituency o target na jangna tini an bufayung felangka next time o ang jesko ma khlainai amano ti TTADC election o je TTADC o ruling khai tongnai borok no shubainani lukubai nasilrnani omahai samung khlaidi ni buibe phun daki jakmano biswajit debrma जे बुबाग्रा थांसा हनै सामुं खलाय तंमनि जे सानमुं खलाय तंमनि देब्ला आमन सुबायदि नर्दि नेक्स्ट फाइने बिसियो 10 मास नियागलो अयनो सरकार सनामना हनै आमहाय फोन खलायमाना तमके राजनीतियो अंगैबो मानो
lukurok amono sitai jorawono saimano tobke dongo tv no norok je kuldi amo norok lukuni aponi and redi singbu ha comments section bo op khaya norok ni ang jakob je propon kubuin saw norok saw sung subaya nei sung onek no nrc case ni ingdi inner line permit ni sung chobak onek no khlai phaija khaibon sung funugia lokuni buskang tubia jontro montro rogo sung cab ni basawi chobak khlai protest khai kok sawi phaija national media ni buskango azora rogo biswajit debroma boro khojagi tong sing rutugui nugui manya tamke lukurok presence he nogo present past no pogoi thango leaders rokno malmato be baksa suka hambo hamyo leaders nable jodi ashik no polite intelligence dofana hamjongna hingangke jotono no borombo rikhamu aso koksalia mantri biswaketu debroma tam saka norok khanai mankhana hanai pidi tai je relation bongka BJP background ni Biswajit Debroma je Dr. Biswajit tai boni bufayung already no ex candidate lai thangjak 2023 ni borong ni sinimung omo haike buskango TTDC election ni bagi borong ni kotorma pre planning tongamo jorauno nugui manai lukurok amo buji lia sudu subai tongo hnei rang khoksa 5000 je manai bono na hamjago ang example boro khanorok ta musuk sui hnipun tongdiano ang kubi kokno প্রেমের মরশুমে স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের নিবেদন শুধু তোমারই জন্য অফারটি চলবে 28 জানুয়ারি থেকে 15 ফেব্রুয়ারি পান সোনার মজুরিতে 25% ছাড় ও হীরের মজুরিতে 100% ছাড় লাকি ড্রতে আছে 10টি হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ চলছে গ্র্যান্ড ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল শর্তাবলী প্রযোজ্য আসুন স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর দোকান প্রতিদিন খোলা Rajashree College of Education and Skill Te Berrywater School Foundation ni Chaitong Mumbai Changjak Tongo short term course. Sebung nai tugui tongnai sikli rong ni bagai sebu 100% guarantee. A course rok ungka organic farming, agri marketing, tourism management, farm manager, te sustainable pest management. Sebuk nai tugui tongnai sikli rok puila Rajashree College o registration khaimania gulo puila talni course klaina nangnai Rajashree College o saljiba online te saljiba offline abuniya gulo chengjangnai tal dokni course ponewo ajora sirungnai rokni tongnani chanani bebak magana abunu karibo talgrum rang jisai scholarship manai a course pai khaino manai sebo registration ni bagai kurungdi tolawo kokdum number ija 700540923 4